स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है, जिसमें विशेषतः महिलाओं के हेल्थ का चेकअप का प्लानिंग किया गया है, जिसमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जैसे कि हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, अनीमिया का स्क्रीनिंग, सिकल सेल का स्क्रीनिंग, उस तरह से टीबी का स्क्रीनिंग वगैरह इन्वेस्टिगेशंस जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हमारे डिस्ट्रिक्ट में टोटल 266 कैंप का प्लानिंग किया गया है, जिसमें आयुष्मान आरोग्य मंदिर सब सेंटर से लेके पीएचसी और सीएचसी, उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक उसका जांच होगा। विशेषतः इस अभियान के दौरान गवर्नमेंट के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ किसी भी इन्वेस्टिगेशंस के या किसी भी प्रकार के यूजर चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। सरकार का मेन उद्देश्य है कि महिलाओं का स्वास्थ्य का जो है उनको डोर स्टेप पर सर्विसेज मिले और उनका जो डायग्नोसिस हो उन पर पूरी तरह से उसका जांच और ट्रीटमेंट हो, उस तरह का पूरे प्लानिंग किया गया है। अंदाज से देखा जाए तो करीब जो 30+ की एज के सभी महिलाएं हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, सभी महिलाओं को उसकी जांच की जाएगी और जो कैंप के प्रोग्राम के अलावा डेली बेसिस पर हमारे हेल्थ के जो कर्मचारी उनके द्वारा स्क्रीनिंग कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे। सिकल सेल વિશે બોલવા માંગુ છું। સ્વસ્થ સશક્તિકરણ અભિયાન અત્યારે ચાલુ છે, ત્યારે હું પીએચસી પર આવી અને મારું રિપોર્ટ કરાવવામાં આવ્યા, ત્યારે મને સિકલ સેલ છે એવું કીધું, તો મારે દવા ચાલુ કરી અને આ આદિવાસી સમાજમાં ઘણું સિકલ સેલનું ચાલતું છે, એટલે આ પ્રોગ્રામ ચાલુ કર્યો। એટલે પ્રધાનમંત્રી અને નરેન્દ્રભાઈ સાહેબનો અને ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલનો આભાર માનું છું। અત્યારે સશક્તિકરણ નારી સશક્તિકરણ યોજના વિશે પ્રોગ્રામ ચાલે છે, એમાં હું પીએચસી પર આવી તો મારું મેં બોડી ચેકઅપ કરાવ્યું, તો તેમાં મને ડાયાબિટીસનું ખબર પડી। તો પછી હું અહીંયા પીએચસી પરથી એ રીતની મને દવા ચાલુ કરી। આ યોજના ચાલુ કરવા બદલ નરેન્દ્રભાઈ મોદી અને ભૂપેન્દ્ર પટેલ એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર। આ યોજના ચાલુ કરવા બદલ મને પણ આના વિશેની જાણ મળી ને આ રીતે મેં Thanks for watching the video. If you like it, please press the like button, share your views in the comment section, and please subscribe to India News TV for more such updates.